We see bus transport as a very critical part of society, and we are very proud to, together with United Tractors, support the bus operators and the passengers here in Indonesia. Makanya kami berusaha memberikan suatu services yang baik ke operator, sehingga operator bisa menyediakan transportasi yang cukup baik buat masyarakat, publik, teman-teman semua. If Scania electric bus come to Indonesia, you can tell me first. It'll be absolutely one of the first ones to know Om Sani. Salam teman-teman Perpals. Udah tahu dong, saya kali ini mau ngobrolin apa? Scania Bus. Jadi ini juga menjawab beberapa permintaan dan masukan dari viewers dan subscribers Perpals TV yang di beberapa saat minta mengulas, ngobrol tentang Scania. Nah, ini saya sudah duduk dengan dua orang. Ini dua orang penting ini. Sebelah kanan saya Bapak Suhardi. Mas Hardi, sehat? Sehat. Beliau ini General Manager Truck and Bus Sales Operation di United Tractors. Dan sebelah kanan beliau, Hi Ted, how are you? Hello Pak Sani. Good? Good, thanks. Mr. Ted Gorason. Beliau Managing Director ya. Managing Director representatif Scania Indonesia. Pak Suhardi ini dari United Tractors, yang mana United Tractors itu sole distributor dan APM, agen pemegang merek. Jadi yang menghadirkan produk Scania dari A sampai Z di Indonesia itu di tangan beliau. Betul ya Mas? Betul. Betul. Jadi semua tentang Scania di Indonesia khususnya itu melalui United Tractors, baik truk maupun bus. Siang ini kita mau ngobrol, jadi teman-teman Perpals biar lebih dalam tahu tentang apa itu United Tractors, seperti apa itu Scania. Kalau bicara brand, semua tahu lah Scania. Namun kan lebih banyak melihat Scania yang di jalan. Siang ini kami dengan alasan protokol kesehatan, sebenarnya kita pengen ngobrolnya itu di yardnya Scania, di yardnya UT, di mana tempat perakitan chassis Scania dan bengkel dengan fasilitasnya. Namun karena protokol kesehatan dan policy United Tractors, kita belum mendapatkan izin dari manajemen United Tractors. Kita ngobrol di sini, ngobrol santai ya Mas ya. Siap. Di open air. This is open air discussion, right? Sehat. Sehat. Oke, Mas Hardi, terima kasih kesempatannya ngobrol nih Mas Hardi. Karena United Tractors dan Scania ini banyak ditanya ini sama viewers Perpals TV. Siap. Gimana Mas? United Tractors melihat market khususnya bus ya di Indonesia ini dan era ke depan, apa yang membuat United Tractors tertarik membawa brand ini dan menjadi sole distribution di Indonesia? Yap. Monggo. Terima kasih Pak Sani. Siap. Ya. Ya kami United Tractors tentunya bekerja sama dengan partner kami, prinsipal kami Scania. Dan kalau kita melihat perkembangan kondisi bisnis transportasi darat saat ini, kalau kami melihat dalam perspektif United Tractors cukup prospektif. Kenapa?
Setuju. Kita lihat ada dua hal yang ingin saya underline di sini, yaitu yang pertama adalah bagaimana potensi bisnis transportasi dari ke depan, dan juga yang kedua adalah bagaimana sikap UT mengantisipasi atas situasi ini. Ya. Yang pertama, kalau kita lihat beberapa tahun terakhir ini kan pembangunan infrastruktur Sangat masif. Toll road sangat masif. Sangat masif. Toll road sekarang sudah menyambungkan dari sepanjang lintas Jawa dan juga lintas Sumatera. Ya. Tentunya ini membuka akses, ya, transportasi akses lebih cepat, ya, dan kemudian lebih efisien. Mungkin ada beberapa teman-teman penumpang yang dulunya itu mungkin memakai armada moda transportasi yang lain sudah mulai akan bergeser ke bus karena lebih cepat, lebih efisien, jatuh. Yang kedua, kalau kami pelajari saat ini juga mulai terjadi adanya suatu perubahan behavior dari passenger, ya kan. Jadi bus bukan hanya sekedar alat transportasi untuk berpindah dari kota ke kota, tapi udah masuk ke lifestyle. Lifestyle, betul, setuju. Sehingga butuh yaitu kenyamanan, ya, butuh shift, ya, apalagi sekarang tol, jalan panjang, transportasi cukup jauh, itu juga membutuhkan unit yang cukup andal. Ya. Jadi kami tentunya bersama Scania Principal mengambil sikap bahwa kami memutuskan akan fokus dan concern di bisnis transportasi ini. Saya mau ngobrol sama Ted dulu nih. Siap. Yes, Pak Sani. Regarding Scania is the best brand value. What kind of your support for this brand in Indonesia? This brand in Indonesia. Thank you very much, Sani, first of all, for letting me be here. I believe part of what makes us the best brand is our commitment to providing very high quality buses and related services to these buses, to make sure that all passengers in Indonesia, whether it's going to the office, going to school, going to hospitals, or visiting family all over Indonesia, for example using a PO Sun bus, they have our commitment to make sure that they safely arrive there and in time. Another part of our brand values is sustainability, also for not only for the passengers and people of Indonesia, but also the environment. At Scania we see it as our purpose to drive the shift towards a sustainable transport system. And what we very often see, not only in Indonesia but around the world, is that the bus operators, once again like PO Sun, are the ones going in the forefront of this change. So we see bus transport as a very critical part of society, and we are very proud to, together with United Tractors, support the bus operators and the passengers here in Indonesia. Okay. You know, Indonesia, we can say Indonesia is one of the still new about the technology from buses, especially like Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, and another Euro. What about the challenge from you, from Scania? Teman-teman Perpas juga harus tahu nih, right, Mr. Ted? In Swedia, people spell Scania is not Scania but Scania. 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 Yes. What about the Scania challenge for learning Indonesian market, especially buses? If we talk about trucking in mining, I think it's already clear because Scania truck already exists from a long time. But in the on-road, especially buses, get 10 or 12 years become, right? How about the challenge in your side, Scania side, seeing Indonesia condition? You can tell us? Yeah, for sure, Pasani. I agree to you with some extent that maybe Indonesia, technology-wise, is not really as developed as in Europe, for example. But I definitely see very rapid development in Indonesia. In general, also, let's say the infrastructure is developing very fast with Trans-Java and Trans-Sumatra. And we see also that the bus operators are very early in adopting that change. Yes.
and that makes the whole transport system more efficient. So I think that's a change that we see is growing much more rapidly than in other countries in the region and in other parts of the world. So we see a lot of opportunities in Indonesia. Also when it comes, I mean, with more efficient transport, you also enables higher technology. It makes more sense to use this technology when the system in general is more efficient. So we definitely see a big potential for the future and a very, I would say, quicker development here than in many other parts of the world. But of course also some challenges in this. For example, we see that emission legislation is still Euro 2 in Indonesia. Become Euro 3. Hopefully, yeah. I mean, we sell Euro 3 engines, and hopefully soon also Indonesia will transfer to Euro 4. And I think that's even better for, of course, for the environment. I think also one challenge in Indonesia is that it's a huge country, of course. 17,000 islands. Yes. 10,000 kilometers route. Yeah, for sure. And I mean, even Sumatra is the same size as Sweden. So my whole country can fit on Sumatra. And I think one issue is to make sure that wherever these buses operate, they are operating with what we call very high uptime. And that's also why it's very good to work with United Tractors to make sure that these buses are up and running as much as they can. So absolutely challenges, but I would say that the opportunities are much bigger. Okay, thank you. So the point is Scania, what kind of the market conditions Scania still there, right? Yeah. And support. Absolutely. 100%. Absolutely. Jadi teman-teman Perpas tuh gak usah bingung. Ya, alhamdulillah pertama kali bukan saya ya, Peosan ya, menggunakan Scania itu 2013. Dan sampai hari ini alhamdulillah kendaraannya, busnya masih beroperasi dengan maksimal. Boleh dikatakan dengan downtime yang sangat sedikit. Secara operasional kami boleh dikatakan hampir tidak ada kendala yang cukup signifikan. Jadi lebih ke kondisi-kondisi tertentu yang terkadang ada hal-hal yang ya importasi, dan itu pun yang part spesial. Ya Mas ya. Yep. Jadi semua sudah tersedia. Everything, parts and support, everything about the operation already prepared in Indonesia, right? Absolutely. By United Tractors. And Scania Sweden concerned to Indonesian market, right? Absolutely. That's why I'm here. So Scania concern to Indonesian market especially, right? Yes, absolutely. I mean, not only from an Indonesia perspective, we also see Indonesia as one of the most interesting markets in the whole region. Oke, Ted. Sekarang Mas Hardi nih. United Tractors dengan networknya yang ada di Indonesia. Saya pernah mendengar dan saya setuju dengan statement itu. UT, United Tractors ini di lubang semut manapun di Indonesia pun ada. Itu saya harus sepakat. Ya. Ya kan? Kita punya 177 poin. 177 poin Servis di Nusantara ini. Ya. Berarti kan dari ujung sampai ujung ada ya Mas ya? Ada. Akhirnya. Nah, gimana United Tractors melihat market bus khususnya dengan tadi yang Mas Hari udah bilang masifnya infrastruktur, dan kalau pandemik ini kemarin tidak ada pandemik, atau insya Allah ini pandemik kan harusnya sudah tahun depan kita udah berlalu lah, kita udah bisa move on. Artinya kan market ini kan harusnya grow. Nah, yang membuat United Tractors optimis, bukan optimis deh, confidence dulu lah. Confidence dengan produk ini apa, Mas? Ya, ada dua hal sebenarnya. Yang pertama, kalau kita lihat sekarang di produk Scania-nya, ya kan, kami sama prinsip Scania provide produk yang memang punya kualitas yang cukup baik. Ya. Gitu. Ada beberapa hal aspek yang perlu saya underline di sini terkait competitive advantage daripada Scania, yaitu yang pertama dari sisi efisiensi cost,
kedua dari sisi safety, ketiga dari sisi stabilitas ya, kenyamanan, dan juga dari sisi kenyamanan. Kalau dari sisi efisiensi cost, Scania ini dilengkapi engine yang punya teknologi yang cukup baik. Setuju. Ya, karena dengan mencapai torsi yang tinggi pun dengan RPM sekitar 1.300 sampai 1.500. Jadi membuat Scania ini engine-nya cukup efisien, sangat irit. Ya, Sangat irit dan juga ramah lingkungan. ya. Kemudian yang kedua dari sisi safety, ya. Scania ini juga dilengkapi dengan electronic braking system dan juga ABS, anti-lock braking system, sehingga Scania punya kemampuan melakukan pengereman yang handal pada saat kondisi jalan licin. Ya, jalan yang cukup curam, topografinya itu. Kemudian yang ketiga itu dari sisi stabilitas, itu juga dilengkapi dengan electronic stability program. Jadi Scania pada saat tikungan dan lain sebagainya yang cukup tajam dengan kecepatan tertentu itu bisa stabil. Dan yang terakhir itu kenyamanan. Karena sekarang naik bus itu yang dicari kenyamanan. Ya. Setuju. Harus itu. Harus. Itu wajib. Makanya harus premium. Betul. Jadi, Karena kenyamanan ini dari sisi satu air suspension. betul. Yaitu kita dilengkapi dengan air suspension yang memberikan kenyamanan pada saat berkendara. Dengan wide suspension. Betul. Dan kemudian yang kedua juga transmisinya dengan optic cruise. Yang sekarang udah optic cruise. Ya, jadi pindah giginya lebih halus. Ya. Jadi nggak ada yang naik bus, kita lagi tidur nih naik bus, tiba-tiba naik kuda gigi kita terbangun. Kebangun, kesentak. Ya, sleep in Scania. Sleep in Scania. Nih kata baru nih, sleep in Scania. Beberapa hal yang memang terkait di atas produk itu. Betul, setuju. Tapi di satu sisi, UT itu tidak hanya provide produk yang baik, tapi kita coba juga berusaha untuk memberikan support yang terbaik. Tadi itu kita punya 177 point service support yang ada di Indonesia, itu kita siapkan untuk setup untuk on road. Kita menyadari UT itu DNA-nya itu bisnis alat berat. Betul. Jadi kami juga harus move on. Jadi harus mempelajari bagaimana bisnis on road ini dan harus menyiapkan tim yang berbeda, SLA support yang berbeda, ya kan? Dan kemudian ada beberapa program-program service yang juga kita create, ya kan? Kita deliver ke customer yang tujuannya adalah bagaimana supaya pemilik Scania ini nggak tekor dan bahkan untung. Baik itu untuk transportasi antar kota, antar provinsi maupun BRT system. Kita siapkan package maintenance yang low cost. Oke, Ted. Yes, Om Sani. Ya. Om Ted. Scania brand is already have a long journey, right, with the product. 129 years. 129 years. Years, yes, correct. As a truck and bus builder. In Scania, you have a logo. It's Griffin, right? Yes, correct. Griffin. You can tell us what is a Griffin? Sure. First of all, maybe what I should mention is the name Scania, or Scania as we say in Sweden. The name is actually from a region in Sweden, in south of Sweden, where I grew up. Oh yeah? I'm born and grew up very close to this region, Scania. And actually the Griffin that we can see is half eagle, half lion. Half eagle, half lion. Yes, so an eagle's body with a lion's head. And actually it's a mythological creature, and it's actually the symbol of the region of Scania. And Scania, or Skåne as it's called in Sweden, is the area where Scania was founded back in 1891, 129 years ago. 1891. So when Scania was founded in the region of Skåne, Scania, they also took the symbol of that region, the Griffin, and that's the reason. That's the reason. Maybe also one funny story about this is that some of our competitors who don't like us that much, they call it the strangled chicken, because it looks like the neck is being strangled.
So, but of course, we in Scania we refer to it as the Griffon, a very powerful creature. Griffon is powerful, right? And tough. Tough, for sure. But the logo in Scania logo have the circle. Yeah, circle. That's a Griffon, right? But the circle with the Y, like a Y. If I'm not wrong, that start from gear, right? From bicycles. Bicycles. Yes. You can tell to Perpals TV viewers what the means the circle. Sure. So actually, in the beginning, when Scania was founded, we started producing bicycles. Oh. And that's the reason why we also have this. It looks like a hub from the pedals of a bicycle. Yeah. Hub in front. Right. So that's why we still have this in the logo. Oh. And then maybe also wonder the name Vabis sounds maybe very exotic. Exotic Vabis, In a country like Indonesia. The reason is that the company of Scania, when it was founded, it merged with another company from Södertälje, where we now have our head office. Oh, so d'Italia. So Vabis means Vagnsaktiebolaget i Södertälje, which was a train cart manufacturer. Okay. So the background of Scania is actually not trains and buses, it's bicycles and train carts. And Bicycle and train carts for the railroad. Yeah. And then this company merged and it became Scania Vabis. Oh. And then later on we also started producing trucks and buses, which is the main part of our product portfolio today. So that's a bit of the background why we are named Scania and why we have the Griffon as a logo and why you can still see this bike symbol in our logotype. Udah jelas dong teman-teman Perpals. Jadi udah menjawab nih from Mr. Ted Gorason langsung apa itu Griffon dan kenapa logonya bulat ada seperti huruf Y. Itu simple ternyata, gear sepeda, bicycle gears. Anyway, is it the Scania still produce the bicycle? No, that was many years ago. But if you go to our museum in Sweden, you can actually see some of the first. Yeah, I saw. Yeah, you've been there, Pasani, Omsani, and so no bicycles anymore. That was some time ago. Now, if you still Scania still produce the bicycle, because I have the bicycle, but from another brand. I see now in Jakarta a lot of bicycles, so maybe I should recommend to my headquarters to start producing bicycles again. Oke, Mr. Ted. Ke Mas Ardi lagi. Jadi memang United Tractors concern dengan market ini dan tidak hanya berjualan, tapi mensupport bagaimana bisnis ini bisa grow bersama. Antara ada suatu partnership antara operator sama UT juga. Kondisi sekarang kalau kita bagi kelas 3 itu kan 300 horsepower ke atas sama ke bawah. Scania sekarang kan masih kebanyakan kita fokus di 300 horsepower ke atas. Ke depan kami juga sedang koordinasi dengan Scania bagaimana mengembangkan untuk mengambil market yang mungkin kondisi mediumnya yang medium end. Betul. Itu juga jadi concern kami. Satu. Kedua, ke depan ini transportasi itu juga harus ramah lingkungan. Betul. Ada pengembangan electrical bus. Oh, IV. Ya. Jadi rencana kami tahun next year. Ya. 2021 in Jakarta. Ya, but still for BRT. Yes. Start from BRT first. Yes. After that, coach. Yes, I mean we see electrification is. If Scania electric bus come to Indonesia, you can tell me first. It'll be absolutely one of the first ones to know. Omsani. Itu progres ke depan United Tractor sama Scania untuk masuk di medium end ini ya Mas ya? Iya, dan kita berharap sekarang industri di Indonesia, pembangunan industri baterai kan sekarang sedang dibangun. Karena kita kaya dengan sumber daya ini. Betul. Sulawesi. Ke depan sih kelihatannya cukup baik. Ya, semoga United Tractors dan Scania semakin bisa memaksimalkan pelayanan pelaku usaha dan masyarakat pengguna jasa transportasi darat khususnya di Republik tercinta ini, Mas Ardi. For the last, any message for Perpals TV viewers from Ted, please? Yeah, I mean, as I say, I believe that the viewers of this channel are part of this enthusiastic bus and transport
enthusiast I was talking about. And as I said, I mean, you make it a lot more fun to work in Indonesia. And working together with companies like Biosan. And I must say, personally, I enjoy very much Indonesia. And I'm very, very eager to work with United Tractors in supporting the bus operators and the passengers to get to be transported wherever they want to go. So I'm very happy to be here and see great potential for Indonesia in the future. Okay, thank you, Mr. Ted. Thank you. Send my best regard to Scania Sweden. I will for sure. Mas Ardi, mungkin ada yang mau disampaikan sama teman-teman Perpals dari United Tractors? Oke, buat teman-teman subscriber Perpals TV, ya, Viewers dan viewer yang cukup banyak ya, dan saya yakin mereka ini juga pengguna setia transportasi darat Scania. Saya berharap Scania. Karena kemajuan Scania itu tidak terlepas dari kontribusi teman-teman semua. Setuju. Awareness. Ya, makanya kami berusaha memberikan suatu services yang baik ke operator sehingga operator bisa menyediakan transportasi yang cukup baik buat masyarakat, publik, teman-teman semua. Jadi kemajuan Scania tentunya tidak terlepas dari dukungan dari teman-teman semua. Siap. Dan juga Pak Sandi. Ya. Waduh, sama-sama. Terima kasih. Oke, Mas Ardi, Mr. Ted, thank you very much for this nice discussion. Mas Ardi juga, teman-teman Perpals, itulah tadi seperti apa United Tractors sebagai sole distributor dan APM produk Scania di Indonesia dengan konsep dan strateginya juga seperti apa Scania dari Swedia. Jadi teman-teman sudah lebih dapat informasi lebih seperti apa Scania dan apa itu Scania. Semoga ini bisa menjadi satu hal baru, menambah wawasan yang teman-teman sudah punya, sehingga kita pada saat menggunakan produk itu tahu, dan sebagai pengguna jasa transportasi darat khususnya juga tahu apa yang harus dipilih, apa yang harus dikritisi mungkin. Jadi bukan hanya pricing, bukan hanya mungkin gimmick warna atau apa saja, tapi apa sasis itu yang semestinya harus dilihat dan background support dari produk tersebut. Mas Ardi, terima kasih. Salam sehat. Ted, keep healthy and happy. Oke teman-teman Perpals, kita salam gas dulu. We say gas Perpals. You with the right hand. Oke. 1, 2, 1, 2, 3. Gas!